घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फूल मालिका। हरि ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी महापुरुष अच्युत चरण शरण पशि आपण मानक सिद्धार्थ भक्तर जाईफुल मालिका को स्वागत करुचु। आमे माने आलोचना करुथिले महापुरुष अच्युतंकर जाईफुल मालिकार आगत भविष्यतर कथा। महापुरुष जहाँ लिखिंट गोटे पर गोटे सत्य हो चली जाईफुल मालिकार पंचसखा माने लिखिंट मालिका आउ जहाँ लिखिंट आमे अनुभव कर सारे। आउ महापुरुष अच्युत यही समय 2005 मसीहा पर संपूर्ण रूपे मालिकार प्रचार प्रसार करिवार समय आसीगला। हे श्रुति सज्जन से मालिकार श्रद्धा आपण मान हृदय भितर आस्ते आस्ते बढ़ी चली। हे श्रुति सज्जन जदि सत्य न हुंता आपणकर कौन ये मालिका प्रति एत श्रद्धा रुहंता आपण मैंने देखिले। किंतु बहुत अधर्मी कुतर्की माने अछंती जो माने मालिका को एबे भी विश्वास करूना आउ केते हेले आमे बुझीबा। हे श्रुति सज्जन तेणु महापुरुष कहते जो पंचसखा माने मालिका लिखिंट से पंचसखा माने कौठु जन्म तांकर ये छोटिया कथा नुहे कृपा पाइचंती प्रभुंकर। हे श्रुति सज्जन ब्रह्म ज्ञान वृक्षर 5टी शाखा होचंती पंचसखा निज मुखरे स्वीकार करिचंती पंचसखा माने आंभे केउठु जन्म हेचु जाईफुल मालिकारे महापुरुष अच्युत से कथा को कहिचंती। बाबू रे शुणिबु आमर जन्म आमे केउठु जन्म होइचु आंभे पंचसखा माने केउठी जात होइचु जाईफुल मालिकारे कोन यार प्रमाण अछि। अति सुंदर भावर प्रमाण देइचंती महापुरुष अच्युत शिष्य रामदास को कहते कहले बाबू रे आंभे केउठु पंचसखा माने जात होइचु शुण आउ आपण माने मध्य शुणंतु जानिले आनंद होइजिबे। आ महापुरुष कोन कहले बड़ सुंदर भावरे आंभे पंचसखा गण आंभे पंचसखा गण आंभे पंचसखा गण आंभे पंचसखा गण राधा कृष्ण अंगु जात होइण लो जाई फूल गाऊ कृष्ण नाम रस गुण गाऊ कृष्ण नाम रस गुण गाऊ कृष्ण नाम रस गुण गाऊ कृष्ण नाम रस गुण। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले आंभे पंचसखा गण कौठु जात होइचु बाबू रे राधा कृष्ण अंगु जात होइण आमे राधा कृष्णंकर मिलित अंगरू आम्भे माने जात होइचु। अच्युत लिखिचंते निजे आगे राधा पछे मोई लंपट भावरे एक बीज बेनिफाल जुगल अंगरे राधा कृष्णंकर मिलित अंग श्री जगन्नाथ आउ पंचसखा माने राधा कृष्ण अंगरू मिलित अंगरू जात होइचंते आउ निजे मध्य मुखरे स्वीकार करूचंती जाईफुल मालिकारे आज स्पष्ट रूपे प्रमाण भक्त बंधु आपण आनंद होइजिबे कथा को सुनी। काहींकी जन्म नेले पंचसखा निजे कहउचंती शिष्य रामदास को अच्युतानंद कहले गाऊ कृष्ण नाम रस गुण आमे से कृष्णकर नाम रस गुण को कीर्तन करिबा पई तांकरी अंगरू सृष्टि हेचु। महापुरुष रास ग्रंथ रे मध्य यार प्रमाण देइचंती बलराम दासकर रास ग्रंथ पंचसखा माने रास लिखिचंती रास को केई छाड़ी नाहंती परम ब्रह्म हे जार वास ताकू कहंती नित्य रास से परम ब्रह्म राधा कृष्णंकर दिव्य भाव रास गुज्जरी रास मध्य आमे माने परवर्ती समय भितर आलोचना करिबु ए कथा को रास कौन। किंतु महापुरुष आज बलराम दास लिखिचंती भगवान पंचसखा मानकर अवतीर्ण आ प्रभुंक ठारू किभଳି भाବରେ से जात होइचंती रास ग्रंथरे बलराम दास कौन कहउचंती अति सुंदर भावर कथा कहले सेही राधा कृष्ण प्रेम भावरो आंभे पंचसखा जन्म लभिलो गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोलिए भक्त बलराम दास की भक्त बलराम दास कहउचंती रास ग्रंथरे पंचम अध्याय रे आपण माने देखिबे ग्रंथर ना रास ग्रंथ बलराम दासंकर सेई राधा कृष्ण प्रेम भावरु आम्भे माने जन्म हेलु पहले आम्भे पंचसखा जन्म लभिलु
ଆଉ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ? ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନିରତେ ତାଙ୍କର ପାରୁ ସେ ରହୁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ଯେ ଗାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बलराम दास बड़ सुंदर भाव में कहते कहले आम्भे माने एई पंचसखा माने जन्म हुई सेई कृष्णंकर नाम रस नित्य गुण तांकरी कीर्तन कर, जाठू जात तांकरी गुणर कीर्तन। आमे देखुना केते ओलटा करूछे, पितामाता ठारू जन्म हेलु देखिलाकू तांक विरोध रे गलु, तांक कथा मानिलु नाही। किंतु राधा कृष्ण अंगरु आम्भर जात आम्भे माने नित्य तांकर नाम गुण रस सबु बेले आस्वादन करू। केवल जे भक्त माने भगवान को भजन करती, पंचसखा माने भगवान को भजन करती ता नुहे, भगवान मध्य भक्त को खोजती। आम्भे कथा कहूनु, ग्रंथर ना अच्युतंकर शून्य संहिता, महापुरुष मध्य शून्य संहितारे कहउचंती कौन कहिले? शून्य संहितारे महापुरुष अच्युत कहिले भगवान मध्य भक्तवान को जुगे जुगे खोजी थांती। आ कौन कहीकि खोजी थांती? जगत भितरे तुम्भे माने मोर प्रिय आपणार, तुम्हें मोर प्राण। आ कौन कहले शून्य संहितारे? बड़ सुंदर भाव रे से कथा को प्रमाण दे भक्त को भगवान केमिति खोजंती। कौन कहउचंती? कहले तुम्भ पंच सखा को मो जन्मे जन्मे आस, तुम्भ पाई अवतार लीला अभिलाष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले तुम्भ पंच सखा को मो जन्मे जन्मे आस, तुम्भ पाई अवतार लीला अभिलाष। केवल जे भक्त भगवान को खोजे ता नुह भक्त बंधु देखंतु आज शून्य संहितारे अच्युत कहउचंती भगवान किभଳି भावरे भक्त को खोजंती। सत्य जुगरे कृपाजल, तृतीयारे नल, द्वापरे सुदाम, कଳି जुगरे श्री अच्युत। से अच्युत कहउचंती प्रभु मते खोजिचंती आम्भ पंचसखा को चारि जुगरे खोजिचंती। सत्य जुगरे आमे सत्य नारायण संग लाभ कलु 5 जन ऋषि रूपरे। तृतीय जुगरे आम्भ मान को प्रभु खोजिले, आम्भे माने प्रभु रघुनाथंकर संघ लाभ कलु बानर भल्लुक होई। आउ द्वापर जुगरे प्रभु मानकर पंचसखा 5टी गोपाल हेलु। आउ कଳି जुगरे आमे पंचसखा माने जगन्नाथंकर अंग संग लाभ कलु। हे सुधी सज्जन तांकरी नाम रसगुण कीर्तन करी चालू पंचसखा माने बड़ सुंदर भाव रे। काहेकि ना सी होचंती केवल भाववश प्रेमवश भक्ति रे सी प्रकट हुअंती। आ कौन कहउचंती महापुरुष? हे सुधी सज्जन भगवान मध्य भक्त को खोजंती। कही नांती प्रभु से तो भकत भाव रे बंधारे, से तो भकत जीवन धन, से तो भकत भाव रे बंधारे, से तो भकत जीवन धन। तू तांको भजिले से तोते भजंती, तू तांको भजिले से तोते भजंती, तू तांको खोजिले से तोते खोजंती, तांकु खोजिले से तोते खोजंती। ऊणा कर नाही मनरे, से तो भकत जीवन धन, से तो भकत भावरे बंधारे, से तो भकत जीवन धन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। से तो भकत भाव रे बंधारे, से तो भकतर जीवन धन। आउ से भक्त पाई प्रभु अवतीर्ण नियंती, जुगे जुगे मो भक्त को रक्षा करबा पाई भगवान निजे कहउचंती अवतीर्ण नियंती। आउ पंचसखा माने राधा कृष्ण रो अंगरु जात होई प्रभुंकर नाम रसगुण कीर्तन करूचंती बोली जाई फूल मालिकारे से कथा कहउचंती। गोसाई जशवंत ठाकुर अढ़ंग माटी गदारे ठाकुर कौन लिखिचंती? अति सुंदर भाव रे जगतसिंहपुर माटी अढ़ंग माटी मो जन्म माटीर ठाकुर गोसाई
ଯଶୋବନ୍ତ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଗୋପୀ ପ୍ରାୟ ବେଶ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ଆଲଟ କରେ ନେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପୟର ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟଠାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲିଏ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୋସାଇଁ କି ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ଜୀବଜଗତର ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କର, ମାଳିକା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗୋପୀ କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋପୀ କରିଦେଇ ଗୋପୀ ଭାବ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଆଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପୟରର ସେବା ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର କର, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି। ଆଉ କ'ଣ କର? ସେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୟର ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟଠାର। ଅନ୍ୟ କୋଉଆଡ଼େ ମନ ନିଅ ନା। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର, ଚିନ୍ତ କେବଳ ଈଶ୍ୱର। ଇଏ ନଶ୍ୱର ସଂସାର, ଯାହା କେବଳ ନାଶ ହେଇଯିବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସାରିକ ପ୍ରେମ ଆଉ ପରମାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ, ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ, ସାରା ଦିନ ବସନ୍ତୁ, ତା ପରଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କି, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉନ, ଏମିତି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରେଇବ କେବଳ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଆଣି ଖଞ୍ଜଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କାହିଁ ଏଠି ବସିଛ, ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ କଥା ମାନେ ସେଇ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଭୁ କେବେ କହିବେନି ତୁ ଖାଲି ବହିଛୁ କ'ଣ, ଯାଉନୁ ଏଠୁ। ଭଗବାନ କେବେ କହନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ନେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପୀ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ କେବଳ କରିଥାଉ, ଫଳଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଯିବେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିକୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ସେଇ ପୀଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, ଅନେକ ଆପଣମାନେ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ସେଇ ପୀଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ, ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାଇପୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ। 5ଟି ଜାଗାର ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବନି, ଆମେମାନେ ସେ କଥାକୁ କହିବୁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ନରଦେହ ବହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୃଥା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବୁରେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କହିଲେ ଦେହ ବହି ଯେବେ ନର, ଦେହ ବହି ଯେବେ ନର, ଦେହ ବହି ଯେବେ ନର, ଦେହ ବହି ଯେବେ ନର, ନ ଭଜେ ଯେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପୟର লো ଯାଇ ଫୁଲ, ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ ତାର, ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ ରାମ ତାର, ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ ରାମ ତାର, ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ ରାମ ତାର। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहले देह बही जेबे नर, न भजे जेबे से कृष्ण पयर लो जाई फूल, जन्म वृथा अटे राम तार, ता जन्म वृथा हो जाए। बाबू रे, ये देह दुर्लभ जन्म आम मनुष्य जन्म पाई, जदि यही जन्म रे साधन कीर्तन भजन न हो पारिला, ये घर भड़ा छाड़ा बेलू घर लाभ उठे पारे, किसी उठे पारे नहीं। कौन आम लाभ उठेले किसी ना। तेणु जदि ये देह पाई दुर्लभ नर तनु पाई
ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେନି କୃଷ୍ଣ ପୟରକୁ ଭଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ବୃଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ପାଲଟି ଯାଏ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ କ'ଣ ଏ ଟଙ୍କା ବାଡ଼ି ପଇସା ପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁଳାଇ ରଖିଦେଇଛେ ନାଇଁ ଭାଗବତ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତର ମୀମାଂସା କ'ଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୃଥା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବହି ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ ଭାବ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहउचंती वृथा मनुष्य देह बही जेबे गोविंदे भाव नाही प्रकृत रे यदि सेई भगवान को पाखरे प्रभु को पाखरे गोविंद पाखरे टिके भाव रहिला नाही ये जन्म मध्य वृथा होगला से कथा को जाई फुल मालिकारे महापुरुष अच्युत कहले देह बही जेबे नर नबजे जेबे से कृष्ण पयर जन्म वृथा अटे भागवत जहाँ कहले जाई फुल मालिका मध्य से कथा को कहउचंती काहेकि ना दुर्लभ शरीर देवता माने मध्य नर शरीर धारण करने को लालायित हुअंती हे सुधी सज्जन आउ ये शरीर देहरे आमे कले कौन संसार को आइले पाठ पढ़िले पिला छुआ है घर संसार है मरिकी सफा ए सुधी सज्जन कौन कृष्ण पयर को भजी पारे तेणु वृथा जीवन आउ व्यथा हो गला आउ भागवत कहते नरक निस्तारण द्वार ये जन्म नरक रु केवल निस्तारण हो पारे आउ ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म पाई जदि गोविंद चरण को टिके भजन कीर्तन न हो पारा एत बड़ दुर्लभ जन्म पाई वृथा पालटी जाए हे श्रुति सज्जन महापुरुषंकर दिव्य कथा को यदि गोविंद पयर को भजन कर पारे कृष्ण पयर मति रहिला नहीं ए जन्म वृथा हो गला बोली जाई फुल मालिकारे महापुरुष अच्युत शिष्य रामदास कहते रामदास तो कहूना बरम आम मान निमंते ये कथा महापुरुषंकर जाई फुल मालिका आम मान ये कथा आम मान कहते महापुरुष अच्युत तेणु प्रकृत ये दुर्लभ मनुष्य जन्म ये देह छाड़िले आउ देह कहीं मर्त्य मंडले जन्म नहीं एक कथा आम्भे कहूनु महापुरुष कहते कलिजुगरे मर्त्य मंडले देह बही देवता हुईले मरई मर्त्य मंडले देह गोटे बही ये बही अर्थ बहन करछे धारण करछे जदि आकु आउ गोटे मीमांसा करिबा कथा मर्त्य मंडले देह बही ये गोटे देह एमिति एक बही जो बही आर एते पृष्ठा जे जिते पढ़िले आउ किछि बाकी रहि जिवो आउ मर्त्य मंडल देह एमिति एक बही जो बही जहार केबे समाप्ति नाही जिते पढ़िले मध्य आउ किछि पृष्ठा बाकी रहि जाए हे सुधी सज्जन तेणु आको जानिबा को बाकी रहि जाए ये बही को की समाप्ति करि पारे ना जे काहे ना तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती ये देहर तत्व को जानिबा एते सहज नुहे आउ हे सुधी सज्जन महापुरुष कहते ये कृष्णंकर पयर कौन भजिबे ये माने कलिजुग भितर अनेक ठक मानकर सृष्टि हेबा फल ये माने गोविंद पयर भजिबा दूरर कथा ये माने अन्य मान को लुंठन करिवे चोरी करिवे हत्या करिवे आउ भगवत कथा आंकठु बहुत दूर को पड़ेब हे सुधी सज्जन एक कथा आमे कहूनु महापुरुष अच्युत कहते कौन कहले कलिजुग भितर कौन हम ना अच्युतानंद महापुरुष जाई फुल मालिकारे प्रमाण करुचंती कहले घोर कली काल बेल घोर कली काल बेल घोर कली काल बेल घोर कली काल बेल ठक मिथ्यावादी हेबे प्रबल लो जाई फुल छक छकरे होई बगोल छक छकरे होई बगोल छक छकरे होई बगोल छक छकरे होई बगोल। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते घोर कली काल बेल ठक मिथ्यावादी हेबे प्रबल
ଏ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଠକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛକ ଛକରେ ଗୋଳ ହେବ। ଦୋକାନରେ ଲୋକ ବାକି ଖାଇବେ, ଦେବା ପାଇଁ କହେ କେଉଁ ଦିନ ନେଇଥିଲି ଦେଖିଲୁ, ନା ଏଇଠି ପରା ଖାତା ଲେଖେ ନା, ତୁ ମନକୁ ଲେଖିବୁ ମୁଁ ଦେବି ନା କ'ଣ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛକରେ ଦୋକାନରେ ଗୋଳ ହେବ, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଠକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଏକଥା ଆମ୍ଭେ କହୁନୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରବଳ ହେବେ, ଆଉ ଠକ ପ୍ରବଳ ହେବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଦେଉଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଠକର ସ୍ୱୀକାର ଆମେ ନିଜେ ହେବା। ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଠକି ହେଇଯିବା। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଲିକତା ଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଠିଲା। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲା ସେ ବଗିରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଭିଡ଼, ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଲୋକଟି ବିଚାର କଲା, କହିଲା ଆରେ ହେଇ ଏ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏ ବଗିରେ, ଲୋକ ଓହଳିକି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବଗିରେ, କ'ଣ କରିବି? ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ସାପ 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 ଚିଲେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସାପ ସାପ ଚିଲେଇଲା, ଲୋକ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ ଯେ ବଗି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ହେଇଗଲା ସେ ବଗି। ଯେତେବେଳେ ବଗି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଲୋକଟି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା, କହିଲା ଆହା ଯାହା ହଉ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। ମିଛ କଥା କହିଲା ସାପ, ସାପ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ। ରାତ୍ରି ସମୟ, ପୁରା ଶୋଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଲୋକଟି। ନିଦ ହୋଇ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚା ବାଲା ଆସିଲା, ଚାଏ କମ୍ପେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, এই ସମୟ ଲୋକଟି ଉଠିଲା, କହିଲା ବୋଧହୁଏ କଲିକତା ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ଚା ବାଲାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ? ନା ଖଡ଼ଗପୁର। ନା କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଖଡ଼ଗପୁର ଦେଲା, ସକାଳ ଏଇ ଚା ନେଇ ଆଇଲଣି, ଇଏ ଖଡ଼ଗପୁର? ନା ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖଡ଼ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା। କ'ଣ? ନା ଏଠି ଏ ବଗିରେ ସାପ ବାହାରିଲା ଶୁଣି ଟ୍ରେନରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏ ବଗିଟାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ବଗି ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଦେହରେ ସାପ ଅଛି ପରା। ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଛି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ସରିଗଲା, ବଗି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଲୋକଟି କହିଲା ମିଛ କହିବା ହେତୁ ଆରାମରେ ସିନା ଶୋଇଲି, ହେଲେ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ନିଜେ ମିଛ କହିଥିବା ହେତୁ ନିଜେ ସେଇ ଠକର ଶିକାର ହେଲା, ଠକିଥିବା ହେତୁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଏ ଅନନ୍ୟ ରଚନା। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବୁ, କହିବୁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ କଥା ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, 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 ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।